In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We pray today protection, O Holy Mother of God. Despise not our petition and our necessities, but deliver us always from all danger. O glorious and blessed Virgin Mary. Tubagon sa nato itong nagsunog sa Rosariohan nga sakop sa SDA. SDA preacher dato, pastor si Orias Soto. So Soto, kung kabalo ka unsa ka powerful ang rosary, kung dunay nasaniban, kung ani mo ni siguro mo react yun ka. Siguro kadto nga rosary wala pa to bless, no? Pero magpaabot mi sa resulta sa tunglo sa Ginoo to nimo. Kay di basta-basta ang isa sa sacramental sa simbahan, mao ang rosary. Niingon ka nga ang rosaryo o rosary wala sa simbahan. Masahon na to ha. Sirach 50 versikulo 8. Sama siya sa rosas sa ting pamulak o sa usa ka liryo daplin sa sapa o sa usa ka sanga sa kamangyan sa ting init. So nay mabasa nga rosas. So nangutana ka unsa ang rosaryo, unsa ang kaning rosaryohan. So mo siya ang giya ni para di mi mawala. Ang una ani mo ni ang akto sa pagtuo, no, Apostle Creed. Then kani amahan namo, kani maghimaya ka Maria tulo, og mo din ing kuan himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Then ang 5 ka beads kani nagpunting ni sa misteryo sa unsa nga adlaw. Then kani siya mo ni siya si Virgin of Guadalupe. Mo na, no? Mo na siyang inahan sa Ginoo ni Jesus Christ. So okay, unsa na ngutana ka unsa ang rosaryo? Tubag Holy Rosary is a certain form of prayer wherein we say 15 decades or tens of Hail Mary with an Our Father between each 10, while at each of these 15 decades we recall successively in pious meditation one of the mysteries of our redemption. Buti kasabot ang Santos nga Rosaryo usa ka tinuod nga porma sa pag-ampo diin atong gilitok ang 15 ka tagnapulo ka maghimaya ka Maria uban ang ama namo sa taliwala sa matag napulo, samtang ang matag napulo atong gihandom sa banos-banos diya sa Dios nun nga pagpamalandong ang matag usa sa mga misteryo sa atong katubsanan. So the word rosary comes from the Latin word rosarium, meaning crown of roses or garland of roses. Sa Bisaya, ang pulong rosaryo gikan sa pulong rosarium nga nagpasabot og korona sa rosas. So nabasa nato ni diri sa Sirach 50 versikulo 8, ingon diri sama siya sa rosas sa ting pamulak o sa rosas sa usa ka liryo daplin sa sapa o sa usa ka sanga sa kamangyan sa ting init. So pasabot na siya nga dunay rosas. So atong kuno ng history. Butis pasabot nga ang Santos nga Rosaryo isip pagtulunan sa mga Kristiyanos, mga Christian. Usa kini ka sakramental o pagdebosyon o pagampo o paghalad pagampo kang Birhen Maria o paghandom sa hitabo sa kinabuhi ni
Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan sa buhi pa siya. Ang sakramental mao ang mga butang o hanay sa pag-ampo nga gipanalanginan o gitudlo sa simbahan. Ang mga hitabo sa kinabuhi ni Birhen Maria o ni Ginoong Hesus mo ang gihandom sa upat ka mga misteryo diha sa Santos nga Rosaryo. So karon nahimo na siya og 5. Ang Santos nga Rosaryo gilangkuban sa pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, ang Amahan namo, ang Apostles' Creed nga gitudlo sa mga apostoles, og ang pagsaludo sa anghel nga si San Gabriel, ang tawag ani sa angelic salutation ngadto kang Birhen Maria. Mao bitang ingon, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Saba pa, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga bayi nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan nga si Jesus. Mao ni siya ang pasabot. Okay, ang simbahan nagsugod sa Santos nga Rosaryo, pag-ampo sa Santos nga Rosaryo niadtong tuig 270 AD. Nining panahon na ang mga monks o adlaw-adlaw nga nag-ampo sa ika 150 ka salmo diya sa Biblia. Mao ni mabasa diya sa Salmo 136. Nining panahon na adunay mga laiko magtotoo nga dili makabasa nga gustong mag-ampo sa 150 ka mga salmo. Ug tungod kay dili makabasa, busa ilang gipulihan og 150 ka maghimaya ka Maria, ang 150 ka salmo. Ug aron dili masipyat ang ilang pag-ihap, ila kining gigamitan og pisi nga adunay 150 ka mga binugkusan. Mabasa nato ni sa prayer beads, no, sa Wikipedia or sa Wikiprayer. Sa tuig 1214, ang mahal nga Birhen Maria nagpakita kang Saint Dominic ug gidasig siya ni Birhen Maria sa pag-ampo kanunay sa Rosaryo. Okay, mo ni tudlo sa simbahan. Nining panahon na si Saint Dominic nag-ampo aron makabig ang mga Albigensian og tungod sa iyang pagrosaryo, daghan sa mga Albigensian ang nakabig pabalik sa simbahan. Ug tungod ni Saint Dominic nailhan pag-ayo ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan sa pag-ampo gamit ang rosaryo, Santos nga Rosaryo. Sa tuig 1571, panahon ni Pope Pius V, ika 225 ka Pope, dunay gubat nga nahitabo didto sa Lepanto, usa ka lungsod sa West Greece. Nining panahon na ang mga sundalo nagrosaryo ug tungod sa ilang pagrosaryo, nidaog sila sa gubat. Ug ang maong pitsa nabutang niya sa pitsa October 7, 1571. Tungod niana, ang bulan sa Oktubre gideklarar sa ni Pope Pius V nga bulan sa Rosaryo. Mao nga hantud karon atong gisaulog ang bulan sa Rosaryo sa bulan sa Oktubre. Lawas sa Santos nga Misa, ang Santos nga Rosaryo mo ang pinakamataas nga debosyon isip hinagiban batok sa gahom sa daotan. Bitaw sa panahon ngunay na kuan na poses mag-ampo tag rosary, dili nila madawat tungod sa si Mama Mary na ang nagtunog nila. So dunay mga pagsupak, so ato nang tubagon, no, ang mga pagsupak nila. Padayon ta sa
Dirita sa sige ingon ninyo nga turi ni David, turi ni Garing, no? Ang turi ni nga Garing nagpasabot og turi nga binuhat sa pangil sa Elepante, no? Mao na siya ang turi nga binuhat sa pangil sa Elepante. Ang turi nga Babil mabasa ni sa Genesis 11 verse 1 to 9. Basahon na to. Genesis 11 1 to 9. Pabasahon na kani nga Biblia. Usaray gipanulungan sa tibuok kalibutan, mausab kini ang sinultihan sa tanang katawhan. Sa pagpaingon na sa katawhan sa sidlakan, nakaplagan nila ang usa ka patag sa kahitaan sa Sinaar og nanimuyo sila didto. Ingon sila sa usag-usa, magbuhata og tisa nga lutuon nato sa kalayo. Tisa nga gigamit sa bato nga bato alkitran ang simento. Ingon sila, dali magtukod ta og dakbayan og turi nga maabot sa langit. Sa ingon mabantugan ta og dili na magkatibulaag ibabaw sa yuta. Nanaog ang Ginoo aron tan-awon ang dakbayan og ang turi nga gipangbarog sa mga tawo. Miingon ang Dios. Usa sila ka lungsod, usa ka pinulungan, kung ila kining mahimo sinugdan kini sa pagkabot sa ilang laraw. Mga naog taog gubton nato ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabot. Ikatag sila sa Ginoo sa kalibutan, gipahunong ang pagtukod sa dakbayan. Gitawag kini og turi sa Babil. Kay didto gilibog sa Ginoo ang pinulungan sa mga tao sa tibuok kalibutan. Gikan didto ikatag sila ngadto sa kalibutan. Matawag turi nga Babil. So mo na siya. Unsa may meaning ning litany o litanya? Buti pasabot ang litanya usa ka pangadji nga gilangkuban sa mga pag-ampo ug pangaliyo po pinagi sa usa ka leader o nangunahan uban sa pagtubag sa mga kaubanan nga nanabat. Ang litanya sa Mahal nga Birhen Maria gibase sa litanya sa Salmo 136:1 hangtod sa 26. Ugmo kani ang mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Una, ang joyful mystery. Ang unang misteryo mo ang pagpahibalo sa anghel, Annunciation, Lucas 1:28. Ikaduha, ang pagduaw, visitation sa Lucas 1:41-42 for charity. Ikatulo, ang pagkatao, nativity, Lucas 2:7 for poverty ang pagkakabus. Apat mo ang paghalad o presentation, Lucas 2:22 for obedience o pagkamasinugtanon. O ang kalima ang pagkakaplag dito sa templo, finding in the temple, Lucas 2:46 o ang pagkamati-nahuron o piety. Ikaduha nga misteryo ang sorrowful mystery o misteryo sa kasakit. Unang misteryo ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Mabasa nato ni sa Lucas 22:44-45. Ang tawag ni for pagkamahinulsulon. Ikaduha nga misteryo ang paghampak sa atong Ginoo, mo na misteryo sa kasakit. Mo ning mabasa sa Juan 19:1 o pagkaputli. Ikatulo nga misteryo sa kasakit mo ang pagpurong-purong sa atong Ginoo sa purpurong nga tunokon o crowning of thorns, Mateo 27:28-29. Ang uluhan niini mo ang pagkamalasigon. Ikaapat nga misteryo sa kasakit mao pagpas-an ni Ginoong Hesus didto sa cross o carrying of the cross. Mabasa nato sa Juan 19:17. Ang
Ang fruit ani is pagka mapailubon. Og ang ikalima nga misteryo sa kasakit ng pagkamatay ni Ginoong Hesus sa crucifixion. Basa nato ni sa Lucas 23:46. Og self-denial o pagdili sa kaugalingon. Sunod ang misteryo sa himaya panahon ni sa adlaw Miyerkules o Domingo. Una, ang mahimayaong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Resurrection. Marcos 16:6. Forfeit in pagkamatuohon. Ikaduha, ang pagsaka sa langit ni Ginoong Hesus. The Ascension. Marcos 16:19. So, muna itong pagkamalaong hope. Ikatulo nga misteryo sa himaya mga pagkunsad sa Espiritu Santo, the descent of the Holy Spirit. Mabasa natin sa Buhat 2:2. Unod ani ang paghigugma. Ang ika-4 nga misteryo sa himaya mo ang pagkayab sa langit sa mahal nga Birhen Maria, the Assumption of Mary. Mabasa nato ni sa Ipadayag 12 versikulo 1. For eternal happiness, alang sa kalipay nga walay katapusan. Ika-5 nga misteryo sa himaya mo ang pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Maria o crowning of Mary. Basa sa Padayag 12:1. For devotion of Mary, alang sa pagmahal sa Birhen Maria. Dili na punta sa luminous mystery o misteryo sa kahayan. Una, pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo dito sa suba sa Jordan, Mateo 3:16-17. Sunod, ang kasal sa Cana, the wedding of Cana, Juan 2:4-6. Ang unod ani, the trust of God, alang sa pagtuo sa pagsalig sa Ginoo. Ang ikatulo, mapagdeklarar sa Ginoo sa gingharian sa Dios, proclamation of the kingdom of God. Marcos 1:14-15. Commission to God to evangelize, pagsugo sa Dios aron pagwali. Ang ika-4, ang pag-usab sa panagway sa Ginoo o transfiguration of Jesus in Mount Tabor when he revealed himself as God's Son. Mateo 17:2. Ang ika-5, ang pagmugna sa santos nga Eucharistia, the institution of the Eucharist. Lucas 22:19-20. Ang infinite communion with God, alang sa pagbugos sa pagkayusa sa Dios. Sumaw ka na ang mga misteryo. So, unsa gyud ang prayer o pagampo? Ang tawag ani meaning is an elevation and closest to God. Your heart and mind, it is an encounter to God, transformation and experience. According to Saint Louis de Montfort, bring the rosary alone is effective, but bring the rosary together with families is very effective because it is an army attacking to the demons. So, saka mga sundalo nga nag-attack sa demonyo. Then, according to Pope St. Pio X, if you want peace in your heart, in your home, in your country, assemble together every night and say the rosary. Aduna gid kay peace of mind. Give me an army saying rosary, and I will conquer the world. So, muna nga kanunay gid ang Iglesia Katolika Apostolika Romana magampo gamit ang rosaryo. So, ningon ka nga ang rosaryo wala sa Biblia, naman gibasa man ako Sirach 50 versikulo 8. Unya, tinuod man gyud wala pa gyud magdala ang Ginoo og kuan sa una Biblia. Okay. Wa pa man Biblia. Wa pa gyud mo gamit ang Ginoo. Ang mga bag-o na nga mga
henerasyon gamit ang Biblia kay gi-compile mo ni sa simbahang Katoliko. So gigamit na. Ang problema kani dayon yung libro na dayon ni sa Biblia, the great controversy, gigamit na dayon ni Jesus Christ. Wala man gamita, si Ellen G. White may gamit ani. Pero ako ning tipigan, wala ko ni sunuga tungod kay nadiri ang mabasa ang atake ninyo, madiri ang tubag mo, ang libro mo tubag sa inyong mga atake. Mao na sa Tito 1:11 nagingon, kinahanglan pahunungon sila tungod kay nagsamok sila sa panimalay pinagi sa pagtudlo sa dili angay. Sa maning panimalay mao kini ang simbahang Katoliko. Mao ni siya ang nabasa sa 1 Timoteo 3:15. Ang haligi og patukaran sa kamatuoran. Mao na kita nga mga Katoliko, Tito 3:10 ato ni silang mga isalikway para dili ta makasala. Balikon ang rosaryo, meaning Holy Rosary is the certain form of prayer wherein we say 15 decades or tens of Hail Marys with an Our Father between each 10, while at each of these 15 decades we recall successively in pious meditation one of the mystery of our redemption. So muna siya nga kanunay gyud ta nga magrosaryo. Unsa man ning rosaryo? Kinatsila na siya. Rosarium Latin nga nagpasabot og korona nga rosas, crown of roses. Ang unod sa rosaryo mo ang amahan namo ug maghimaya ka Maria. Mga misteryo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ug ni Santa Maria. Sa Mateo 6:7 nagingon, ang Ginoo nagingon, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ang pagano mao ang mga tawo nga nag-ampo og Diyos lang ang gituohan. Pero ang pastor moingon man nga sa inyong pag-ampo ayaw ang pulong sa Ginoo sa Mateo 6 naingon diri, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong. Pero ang pastor nagingon man nga ayaw balik-balika ang inyong pag-ampo. Wala ko mabasa ng ayaw balik-balika. Kay sa Salmo 136, ibalik-balik man dito ang mga bitukon. Murag kuan jud mo ani sa mga pastor ba? Iilad jud mo. Balik-balik man. Dili gusto ang pastor og balik-balik. Para sa nang kasing-kasing pastor. Wala kay kasing-kasing dai kung di ka mutuwa ning balik-balik. Kasing-kasing. Gibalik mo nang kasing. Kanang lapa-lapa, di kay lapa-lapa ni pastor. So wa man nga mag-ingon og ayaw balik-balika. Ang giingon ready ayaw daghana. So mo na siya ang giingon ra. Ayaw daghana, dili mingon og ayaw balik-balika.